بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لیجیے جناب، یہ وقت بھی آنا تھا کہ رانا ثناء اللہ جو مسلم لیگ نون کے سینئر ترین رہنماؤں میں ہیں، وفاقی کابینہ کا حصہ، مشیر ہیں وزیر اعظم کے، وہ عمران خان کی تائید کریں گے، ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر تائید کریں گے۔ یعنی عمران خان نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا شہباز شریف کے بارے میں، وزیر اعظم کے بارے میں، کہ وہ بے اختیار ہیں، اردلی ہیں۔ اردلی وہ جو ایک ملازم ہوتا ہے جس کا کام ہے کہ صاحب بہادر کی چیزیں ٹھیک کرنا، ان کا خیال کرنا، جوتے پالش کرنا، ان کے برتنوں کا خیال کرنا، اور اس کے علاوہ گاڑی بھی چلانی ہے، جو بھی کرنا، ان کے لیے ایک مسلسل ایک ایسا ملازم جو ہر چیز کا خیال کر رہا ہو۔ تو اردلی کہا کہ یہ بے اختیار وزیر اعظم ہے، اس کا اور کوئی کام نہیں ہے، یہ اردلی ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ منصور علی خان صاحب نے اپنے شو میں رانا ثناء اللہ کو بلایا اور سوال کیا کہ جی پی سی بی کا چیئرمین وزیر اعظم لگاتا ہے، جو ہماری بدترین ہار ہوئی ہے اس میں چیمپئنز ٹرافی میں، پہلے راؤنڈ سے ہم باہر ہو گئے، اور دنیا میں پہلی ٹیم جو میزبان ٹیم تھی اور پہلے راؤنڈ سے باہر ہو گئی، یہ ہم نے ریکارڈ بنایا۔ تو جب یہ بات انہوں نے کی جی وزیر اعظم لگاتا ہے، تو رانا ثناء اللہ نے آگے سے کہا چھوڑیں اس بات کو، آپ کو پتا ہے ساری اپوائنٹمنٹس کا سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ آگے چلیں، کہ کون اپوائنٹمنٹ کرتا ہے، کیا کرتا ہے، جس طرح بھی آپ کو پتا ہی ہے، نہیں شہباز شریف کچھ نہیں، وزیر اعظم کے ہاتھ میں کچھ نہیں، چھوڑیں پر نہ بات کریں۔ تو اب یہ بات رانا ثناء اللہ صاحب نے کہی ہے، اور آپ یہ دیکھ لیجئے گفتگو۔ ظاہری بات ہے یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اوپر نہیں، لیکن جو نامنیشن ہوتی ہے وہ کسی کی پرائم منسٹر کی طرف سے آتی ہے۔ تو پی سی بی چیئرمین چھوڑیں گی خان صاحب اس بات کو، چھوڑیں خان صاحب اس بات کو، آپ کو پتا ہے سارا کہ اپوائنٹمنٹس کا جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ جو آپ کو پتا ہے، چھوڑیں اس بات کو، اپوائنٹمنٹس کا آپ کو پتا ہی ہے، چھوڑیں اس بات کو۔ خدا لگتی بات ہے نا، وہ آپ نے پوچھی ہے اور میں نے کر دی ہے۔ اچھا، اب اس سے اگلا سوال جو ہے نا وہ irrelevant ہے۔ باقی سارے خود ہی سمجھتے ہیں، مطلب ہم لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ لوگ خود ہی بالکل، باقی سارے بھی خود سمجھتے ہیں، اور سب کو ہی پتا ہے، سارے خود سمجھتے ہیں، سب کو پتا ہے کس طرح نظام چل رہا ہے، کون چلا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ یعنی یہ ہے یہاں پر حکومت کا حال۔ یہ یعنی آپ نے انجوائمنٹ ساری لینی ہے، پروٹوکول سارے لینے ہیں، کہلوانا بھی ہے، ٹائٹل بھی سارے لینے ہیں، لیکن جہاں کارکردگی کی بات آ جائے، جہاں آپ پکڑے جائیں، وہاں نہیں ہمارے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں، ہم لوگ اب سمجھتے ہوئے آگے چلتے ہیں، آگے چلیں۔ بالکل سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ آگے چلیں، سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ آگے چلیں۔ یہ وہی رانا ثناء اللہ ہیں جو موسیٰ نقوی کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ شکر کریں وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے۔ تو پھر کیوں ایسی حکومت لی ہوئی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کہ صرف اس لیے کہ اچھا جی مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ، یہاں شہباز شریف وزیر اعظم، اور میاں نواز شریف کے سمدھی نائب وزیر اعظم، پروٹوکول سارا کچھ، یہ وہ اشتہار بازیاں، قومی خزانہ اپنی ذاتی تشہیر پر خرچ کرنا ہے، یہ سب کرنا ہے، لیکن کارکردگی کا سوال پوچھے تو نہیں جی ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، فلاں لگا فلاں لگا۔ تو کیوں پھر ایسی حکومت لی ہوئی ہے؟ یہ ساری بات ہے۔ اور پھر فیصل واڑہ کہتے ہیں نا کہ جو چیزیں آپ کی ہیں وہ تو اون کریں، لیکن بات یہ ہے کہ نہیں، ہاں بس نوکری چل رہی، ملازمت چل رہی، کچھ بول ہی نہیں سکتے، کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ فارم 47 والے ہیں، کیسے بات کریں گے، کس طرح بولیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو بس زیادہ سے زیادہ یہی ہے، ہاتھ جوڑیں اور جو جی بس ٹھیک ہے، ہمیں اقتدار کے مزے لینے دیں۔ یہ بڑا ہی کمال کلپ ہے۔ اسد عمر صاحب نے جو بات کی ہے کہ اس وقت عمران خان کیا سوچ رہا ہے، کون سی حکمت عملی تیار کر رہا ہے، اس پر بڑا بھرپور جواب دیا ہے اسد عمر نے، اور مریم نواز صاحبہ کے بیان پر بھی بڑا ہی بھرپور جواب ہے۔ سنیے وہ اسٹیٹمنٹ سنا کہ وہ مریم نواز نے کہا ہے کہ اگر میں چاہوں تو وہ ہیٹر آن کر سکتی ہوں۔ جی، وہ اتنی ہنسی آ رہی تھی، خان کو نہ گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی ہے، گرمیوں میں اے سی نہیں آن کرتا، سردیوں میں ہیٹر نہیں۔ اب وہ اچھی بڑی اسلام آباد ٹھنڈ پڑتی ہے، اب ہماری میٹنگ ہو رہی ہے، پرائم منسٹر کا انتظار ہو رہا ہے بہار ہے، اب سب کو پتا ہے کہ پہلا کام کیا ہوگا، کمرینٹ اور یہ ہیٹر تو بند کرو۔ عمران خان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم تھا، بڑا پروٹوکول ہوتا ہے، بندہ نازک مزاج ہو جاتا ہے، نواز شریف صاحب کی طرح، شہباز شریف کی طرح، دیگر لوگوں کی طرح پروٹوکول کی عادت ہو جاتی ہے۔ عمران خان مختلف آدمی ہیں، اس کو سردیوں میں سردی نہیں، گرمیوں میں گرمی نہیں، گرمیوں میں اے سی نہیں چلائے گا، سردیوں میں ہیٹر نہیں چلائے گا۔ کہ اتنی سردی تھی، کابینہ میٹنگ، اور ذرا عمران خان آئے تو پہلی بات یہ ہیٹر کیوں چلایا ہوا ہے، بند کرو، یہ حال ہے جی۔ اور کہ جی میں مریم صاحب تو کہتی ہیں ہیٹر اتروا دیں گے، اے سی نہیں لگانے دیں گے، اے سی پہلے ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ خیر، تو یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ تو اب اس پر اسد عمر نے جواب دیا، اور آئندہ کی حکمت عملی عمران خان کی کیا ہے، جیل میں بیٹھا کیا سوچ رہا ہے، وہ بھی بتایا۔ اس وقت صبح سے شام کو ٹائم ملا میں سوچنے کا، یہ پلاننگ کرتا ہوگا کہ آگے اس وقت میں نے کیا کرنا، کس طریقے سے میں نے پریشر واپس لانا ہے۔ جو کرکٹ کی جو پلاننگ ہوتی ہے نا، دو قسم کے کپتان ہوتے ہیں، ایک وہ کپتان ہوتے ہیں جو ری ایکٹیو ہوتے ہیں،
जो दूसरी टीम उन पे प्रेशर डालती है और वो कहते हैं मैं कैसे सरवाइव करूंगा इसको। ठीक, एक कप्तान तो यही चापल ऐसे होता था, इमरान खान जैसे कप्तान थे, वो कहते हैं कि मैं दूसरी टीम पे मुस्तकिल किस तरीके से मैं प्रेशर डाल सकता हूं। तो मैंने अगली अब ये असद उमर काबीना का हिस्सा रहने बता रहे हैं, इमरान खान से दोस्ती भी रही, बड़े करीबी रहे, कि क्या इमरान खान की स्ट्रेटजी होती थी और वो अब क्या कर रहे हैं। जो बंदा आगे का सोच रहा होगा वो नाउमीद कैसे होगा, अच्छा आगे क्या करना है, मैंने अब क्या करना है, वो दबाव में कैसे आएगा। वो हर वक्त ये देख रहा है कि अच्छा मैंने मुखालिफ को कैसे प्रेशर बनाना है, उसकी स्ट्रेटजी ये है। ये नहीं कि यहाँ पर वो डील कैसे करनी है, नौकरी कैसे करनी है, बस कैसे मैंने गुलामी करनी है, और बस मुझे टाइटल मिल जाए, जैसे भी हो, हम जीते हैं नहीं जीते, जो हुक्म सरकार का उस तरह कर देंगे, बस हमें कुछ मिल जाए, कोई डील मिल जाए, कुछ इस तरह मिल जाए, कोई गुलामी, कोई नौकरी इस तरह की मिल जाए। रिएक्टिव स्ट्रेटजी तो छोड़ देना कप्तान की, जिनकी बात करें कि अच्छा दूसरा करेगा तो मैंने रद्दमल में क्या करना है, नहीं, वो बात ही नहीं है। रद्दमल छोड़ें, बस हाथ जोड़कर सर झुकाकर ताबेदारी, यहां तो वो हाल है। तो इमरान खान जरा और तरह का बंदा है। ऑपोजिशन से तो इस वक्त उनके दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये चल रहा होगा, और जो मैंने सुना भी है, जो लोग मिलने के लिए जाते हैं, तो जैसे ही खान साहब कमरे में आते हैं ना, तो ऑलरेडी उन्होंने सोचा हुआ होता है कि मैंने क्या इंस्ट्रक्शन देनी। वो और दूसरा मैं भी बोल चुका हूँ एक प्रोग्राम के अंदर कि स्ट्रेस लेना ये तो खान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना, तो अब तो खान के पिच पे मैच हो रहा है। स्ट्रेस शुरू हो जाती है खान की पिच, ये खान की पिच पे मैच हो रहा है। जहां स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस में तो वो और बेहतर खेलता है और स्ट्रांग हो जाता है। जहां स्ट्रेस होगा वो तो खान की पिच है, आप उसकी पिच पर जाकर खेलने की कोशिश करें, यानी एक इतनी फास्ट ट्रैक पिच पर कि जहां वो फास्ट बॉलर है और आप उसको हरा ही नहीं सकेंगे, वो अपनी पिच पर आपको लेकर है। ये पिच होती है जिस तरह होता है जी, मूविंग पिच है, ग्रीन है, ये डेड विकेट है, फलां है, ये स्ट्रेस वाली पिच है, और यहां वो सबसे अच्छा खेलता है। खान की पिच आ गई, जहां पे आप अगर स्ट्रेस का मुकाबला करना है तो वैसा तो मतलब ये तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेस में अगर मुकाबला करना है तो ये खान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अब उसमें एक और काम ये शुरू हो गया है जी, महारंग बलोच और मंजूर पश्तीन से हमारी बात हो गई है, कल वो दोनों कौमी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। अखुंजदा हुसैन अहमद, आज बड़ी कोशिश की हुकूमत ने, एड़ी चोटी का जोर लगाया कि ये तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के हवाले से ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के बारे में कोई कॉन्फ्रेंस ना हो सके। 3 वेन्यूज पर रोका गया, कहीं मजिस्ट्रेट, कहीं पुलिस, ये वो पहुंच रहे सब। आखिरकार वो कॉन्फ्रेंस हुई, भरपूर हुई, वहां पर सहाफ़ी आए, बुकला आ रहे हैं, दानिश्वर आ रहे हैं, साबिक जर्नैल आ रहे हैं, नईम खालिद लोधी साहब वो आए, उन्होंने बातें की कि जी समझना होगा कि दूरियां क्यों पैदा हो रही हैं, तनकीद पॉलिसी पर है, इदारे पर नहीं है, ये चीजें समझनी होगी। उन्होंने इस तरह की बातें की। अब ये होने जा रहा है कि आगे और लोग भी आ रहे हैं, ये वो मंजूर पश्तीन है, वो PTM है, या वो महारंग बलोच है। जब ये अपोजिशन में थे तो इनको बड़ा साथ लेकर चलते थे मौजूदा हुक्मरान, मौजूदा इक़्तिदार में रहने वाले। आज ये वक्त आ गया है कि वही लोग जो इमरान खान के खिलाफ थे या मौजूदा इक़्तिदार में रहने वालों के इत्तेहादी हुए थे, निकालने के लिए भी मोहसिन दावड़ वगैरह, अली वजीर वगैरह, आज उनकी जो जमात थी वो इमरान खान की दावत पर, तहरीक इंसाफ की दावत पर, तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की दावत पर, वो इस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। महारंग बलोच साहिबा से भी हमारी बात हो गई है, मंजूर पश्तीन साहब से भी हमारी बात हो गई है, तो सब ने हम सब हमारे साथ हामी भर लिया। और क्योंकि खान साहब का हुक्म था कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मज़ाहिब की आवाज़ें हैं, जो खल्क़ खुदा की आवाज़ें हैं, जो अवाम के जमहूर की हाकिमियत की आवाज़ें हैं, उन सबको हमने इकट्ठा होकर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा करके इज्तिमाई तानिश के जरिए एक कौमी लाएअमल और कौमी एजेंडा बनाने हैं। तो उसी तनाज़ुर में हमने उनको दावत भी दी है और इंशाअल्लाह आएंगे। ले जी, सब जो अपोजिशन के लोग हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। फैसल चौधरी ने जनाब चुप लगा दी नून लीग के लोगों को। नून लीग वाले रोटियां ही गिनते रहते हैं, कभी देसी मुर्ग नहीं खाए, जेब से पैसे दे रहे हैं, तो अनु की तकलीफ है, आप मुल्क खा रहे हैं, हम अपने पैसों से खाने खा रहे हैं। फैसल चौधरी की जी वो इमरान खान ये खाता है, वो खाता है, जो भी इमरान खान को वो वहां पर खाना दिया जाता है उसका खर्चा, जो कि वैसे आम खर्चे से कहीं ज्यादा लिया जाता है जेल हुकाम की तरफ से, वो जेल मैनुअल में वो जेब से अदा किया जाता है, वो सरकार से नहीं जाता। इनके प्रोटोकॉल की तरह, इनके इश्तिहारों की तरह, नून लीग की जितने भी है कैंपेन, उनके इश्तिहारात, उनका प्रोटोकॉल उस तरह से नहीं है। वो सरकारी खजाने से नहीं जा रहा होता, वो जाती जेब से जा रहा होता है। तो फिर भी इनको बड़ी तकलीफ होती है, वो ये खा रहा है। वो कहते हैं वो 2.5 घंटे एक्सरसाइज करता है इमरान खान, वो हजम कर जाता है। मियाँ साहब की तरह नहीं है कि खाया इतना ज्यादा लेकिन वो हजम ही ना किया। आपको भी खिला देते हैं, मैं खिला देता हूँ। नवाज़ साहब ने तो जिंदगी में कुछ नहीं खिलाया अभी तक। आपके लिए तो मछली खिलाई है, देसी मुर्गी भी खाने वाली। हाँ, बात है ना, देसी मुर्गी आपने मतलब हर जगह बैठे किया सीट तो उसको घुस दी जाए। देखिए इधर 2.5 घंटे की एक्सरसाइज करता है वो, 72 आवर्स किससे लगे करे बात करने का तरीका है। वो एक देखिए, आप 3 देवचे आलू गोश्त खाते हैं,
कौन मैं मियां साहब अच्छा मियां साहब बौंदर गए खासा आलू गोश्त में मियां साहब बौंदर गए वो 2.5 घंटे एक्सरसाइज करते हैं वो मियां साहब वो कहते हैं 3 डोंगे खा जाते हैं गोश्त के, वो बौंतर गए हैं, वो एक्सरसाइज तो करते नहीं। इमरान खान एक्सरसाइज करता है। आज बंदा वो दुनिया का ब्रांड है। आपने अब ये सारे उसकी बैठ के भाई आप मुल्क खा रहे हैं हम खाने खा रहे हैं। अच्छा जी, आखिर में ये भी सुन लीजिए, अब फैसल वाडा साहब कहने लग गए हैं ये इंतहाई शर्मनाक है कि बाहर के लोग हमें बता रहे हैं अपना घर कैसे ठीक करना है कि जी वो ईरान भी बता रहा है कि ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं, उस पर बड़ी बहस हो रही है। फिर पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक चेचनाई कह रहे हैं, फारूक चेचनाई कह रहे हैं यहाँ किसी को मुल्क से प्यार ही नहीं है, मोहब्बत ही नहीं है, किसी को मुल्क अजीज नहीं है, सबके जाती मफाद हैं, मुझे कहना पड़ेगा मुल्क को तबाह कर रहे हैं। अच्छा, इख्तिदार में आप हैं, मजे आप लूट रहे हैं, सारा कुछ आप है, फिर जी ओहो किसी को मोहब्बत नहीं है, कोई सब मुल्क तबाह कर रहे हैं, वज़ीर आज़म को देखना चाहिए ये क्या हो रहा है, पाक ईरान तिजारत को नुकसान हो रहा है, फलां फलां। क्या बात है जी। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा काबीना की कारकर्दगी फंड्स के इस्तेमाल से मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। ऊपर से IMF ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में टैक्स की मुजव्वजा रियायत मुस्तरद कर दी। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह पे कोई रियायत नहीं, और वो कह रहे हैं कि आप कार्बन लेवी लगाएं, यानी 20 रुपए पेट्रोल और महंगा करें कार्बन लेवी के नाम पर कि जी ये कार्बन इमिशन होता है, उसके लिए ये एनवायरनमेंट के हवाले से ये खास टैक्स। बुलाया था IMF को कि हमें $1.5 अरब और कर्ज दे लें एनवायरनमेंट के हवाले से, वो और शराइत लगा रहे हैं कि अच्छा चाहिए पेट्रोल महंगा करो 20 रुपए, वो टैक्सेस वगैरह GST फलां 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 पेट्रोलियम लेवी वो अलग है, ये कार्बन एमिशन का अलग टैक्स दो, ये टैक्स लगाओ, ये काम करो, वो आगे फिर आ रहा है। तो उल्टा लेने के देने पड़े हुए हैं। तो ये रोना कि जी बाहर के लोग हमें बताएंगे, बड़ी शर्म की बात है, घर कैसे ठीक करना है जी। जब आप खुद घर को ठीक नहीं करेंगे, खुद घर वालों के सर फोड़ रहे होंगे, लड़ाई कर रहे होंगे, उनके घरों में जाकर तोड़ फोड़ करेंगे और जुल्म करेंगे, तो फिर यही होगा। घर वालों को तो आपने कहीं का छोड़ा नहीं, उनको दीवार में चुन दिया, तो फिर बाहर के लोग ही आपको बताएंगे कि क्या करना है। ये तो फिर आपके साथ होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।